ଠାକୁରଙ୍କର ଆଗ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଯେଉଁ ମରାମତି ହେବ ଏ ସାହିକି ହସ୍ତାନ୍ତର କରନ୍ତୁ। এই ସାହି ଦ୍ୱାରା ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସରୁ। ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ସରିକିରି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ଫେରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଅଳଙ୍କାର ପତ୍ର ଯାଉ ଭାରି। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଯିବ ସେତେ ଭଲ। ଯେହେତୁ ବାହାରେ ଅଛି ସେଇଟା, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଭିତରକୁ ପଳେଇବ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ଭଲ। ଅସ୍ଥାୟୀ ଜାଗାଟା ନାହିଁ ନା, କେବେ ରଖା ହେଇନଥିଲା। ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର ପିଙ୍ଗା ହେଇଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପିଙ୍ଗା ଏଇଟା ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ତ ଠିକ୍ ଚାଲୁନି, ତେଣୁକରି ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସୁରକ୍ଷାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ମଣତି ଗଣତି ସହିତ କେମିତି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଯେଉଁ ବହୁ ଦିନ ହେଲାଣି ତାର ସୁରକ୍ଷା ଆମେ କରିପାରୁନଥିଲୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୂଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଯେହେତୁ ମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ଏଇ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ିତ ହୋଇକରି ଅଛି। ଆମର 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 ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଯଦି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଯେହେତୁ ଅଛି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗ ପ୍ରଥମେ ଆମର ଯେଉଁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ରତ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଯେଉଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ୟା ପର ପଦକ୍ଷେପ ଆମର ନିଶ୍ଚିତ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଅଛି। ଆମର ଆଗ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ସୁରକ୍ଷା କିପରି ଭାବରେ ନିର୍ମାଣ ଆମେ କରିପାରିବା ଏଏସ୍ଆଇ ଦ୍ୱାରା, ତାର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର SOP ପ୍ରସ୍ତୁତ ସରକାର କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାକୁ କରିସାରିଲା ପରେ এই যে প্রায়তঃ কথা উঠুଛି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଆମେ ଆଗୁଆ ଆମକୁ ମଣତି ଗଣତି କରାଯାଉ, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ କଥାରେ ଏକମତ। କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଲା ସୁରକ୍ଷା ସହିତ କିପରି ଭାବରେ ନୀତିଗତି ଏବଂ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଶୃଙ୍ଖଳା, এইটা নিহাতি আবশ্যক। এবং আমার রত্নভণ্ডারর মরামতি পরে আমি এই যে অস্থায়ী রত্নভণ্ডারর রত্নগুড়িক আমি পুনর্বার তাকে সিফ্ট করি ভিতরে রত্নভণ্ডার ভিতরে আমি গণতি মণতি কলে কৌশি নীতিগতির অসুবিধা হব না এবং ভক্ত মানুষ দর্শনের অসুবিধা হব না। মো উদ্দেশ্য এই যে বর্তমান যে ওড়িশা সরকার এই যে রত্নভণ্ডার প্রক্রিয়া 4 ভাগে বিভক্ত করেছেন। আগ চাবি খোলা, রত্নভণ্ডার রত্নগুড়িক সিফ্ট করা এবং আউ দুইটি হল এই যে দুইটি কাম সরিগলা, আউ দুইটি হল রত্নভণ্ডার মরামতি এবং রত্নভণ্ডার মণতি গণতি। নিশ্চিত ভাবে এই দুইটার SOP তাকে পূর্ণাঙ্গ হয়ে যাই ওড়িশা সরকার দ্বারা এবং নিশ্চিত ভাবে এদ্বারা আমার এই যে কার্য ভাল ভাবে চালিছি এবং আগুক চালু রহব মোর আশা ও বিশ্বাস।